Hotep nga foli ni bade bolotige balbe ni kele mandi no e be mamoloma gore ala me baga bela jele o jenseda mbe wole ko jo jenseda radio Peace FM na fréquence no e a fingi fanga o e 98.8 bi konotoni shegin murumuru shegin koni wala ni tumaina an karamɔgɔba n'o ye setigi Tiɲɛti Keyita ye ale ye bɛ kɔbaga la la ale ye sira d'an ma ko ka don kɛnɛ kɔnɔ o la k'an ka senko la n'o ye an ka technicien ye mun turula bɛɛ lajɛlen tulo b'an na nin wagati la o de ye Daramani Tangara ye an ka foli b'a n'a kɔrɔ ye o tɛmɛnen ko an ka senko la ɲɔgɔn sɔrɔ goma Maze Cɛmosi Makunu ale ni Moses Fakoli Dumbuya olu minnu kɛlen don k'an bila ka fɔ k'o kɛ kan direct la n'o ye Facebook ye u y'an kili kolokotoya page les championnats de la révolution n'i y'o taper Facebook kan i bɛ page ye i b'an filɛ direct la o tɛmɛnen kɔ an bɛ bi le 23 7e mois 2022 2022 carrefour n'o ye mois de juillet o tile 23 o bɛ bɛn kɛmɛti sanwala n'o y'an bɛnbaw ka sanwala ye san 6259 an b'o kalo fɔlɔ yɛrɛ la ne y'o jɛuti kalo ye o tile 5 an b'o la bi o la n'an donna kɛnɛ kɔnɔ fɔ an ka kɛnɛ f'an ka cɛmɔgɔw fo n'o ye an ka cɛkɔrɔbaw ye minnu ye sira in tagama k'o jɔ ni yɛrɛya in lafasali ye wa u ma tunguru u ma tamaki fana o dɔ ye an ka kina ye n'o ye ɲɛbaga Dunbi Fakoli le doyen Dunbi Fakoli an ka foli bɛ a ye ka taa se Siramusa Dunbiya ma ka taa se Yɔrɔ Siribe ma n'o ye Bayɔrɔ ye Doso kɔni Fala Bayɔrɔ kɔni o tɛmɛnen kɔ k'an yɛrɛ ka kina fo n'o ye Moribo Guindo professeur Guindo fɔ Faransi n'an bɔra yen an ka Mali donso ni Golofina donso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la fɛn fɛn ko cɛ bɔ dan yɛrɛ bɔ ye u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an ka foli bɛ se Yusuf Toloba ma a tɔgɔ la k'ale ka foli la yɛlɛ ka se Dana Masawu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ni Mali donso tɔ bɛɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'an ka cɛmɔgɔ fo Bakari Konate Kalaban k'an ka cellule de communication mɔgɔw fo Makan Tarawele Jama Fajigi Tarawele n'an bɔra yen a fɔra ten ne siga t'a la ko ya o ya yɛrɛya de ɲɔgɔn tɛ la nin kelen in n'i y'a kun tɔgɔ yɛrɛ ma filɛ n'o ye émission yɛrɛ titre ye o de ye ko le chemin des ancêtres méritants Bima Mɔlɔmaw Gore o nɔ kan minnu y'a ɲɛ ye k'a fɔ ko an b'an sisi yɛrɛya de kan an b'an sisi yɛrɛ ko de kan ka taga ɲɛ ko ka dɔ fɔ tirin k'a dɔn ka dɔ fɔ n'o ye histoire ye k'a kalan k'a dɔn ka se ka walanda bɔ a kɔnɔ ka se k'an sɛmɛ o la ka taga ɲɛ bawo dɔ fɔ lɔnbaliya kɔlɔlɔ de bɛ anw kan bi walima kɔlɔlɔ min b'an kan kɔlɔlɔ dɔ ye kun jɔnjɔn dɔ ye dɔ fɔ lɔnbaliya ye n'o ye histoire dɔnbaliya ye an jiginna dingɛ minnu kɔnɔ ka tɛmɛ o kɛra kɛcogoya min na o kɛra mɔgɔ minnu fɛ an fanba t'o jɔnna an fanba t'o kalama o b'a to an kunu jugu n'an bi jugu minnu bɛ k'an tɔnɔbɔ kabini san 100 yirika kabini san 1000 yirikaw an b'an jigi da olu n'u ka miirinaw kan k'an bɛ fɛ ka taga ɲɛ nous voulons nous développer avec les mêmes outils qu'on utilise pour nous asservir o la i b'a ye k'a fɔ ça c'est une aberration mentale o ye kun dɔ tiɲɛ de o la yani an ka taa ɲɛfɛ an ka don an ka kumada yɛrɛ kɔnɔ an b'an karamɔgɔkɛ dɔ lamɛn yan ale ka dakura damadɔ an b'o lamɛn fɔlɔ Tangara ayiwa Tangara ayiwa
kun kɔni na sa a ma hafizu kuranna k'e kɔni kɛ mɛ ka kuranna in durusi walima u fasiri la e kɔni ye tafisiri caman lamɛn sa o wa ma majilisu k'e kɔni kɛ mɛ bulon kalan ne ye sa dɛ Aywa. Uri ke azawi ya ukono sade e koni kwingi na vile usili katase jota uma nisuna pese o walai imro na moni ka ko poes imai aywa an bɛ mago tolini kɛ lamɛnbagaw fɛ tangara ikoni segere ijole binyine hali ijwani ijamu koni bela jele ko sade ngamo ni ga ko sade ne koni mani nyae ne koni mani nyana me ngani sira kamitu vi ina ingo injama me wa ina ko injama me sambake ni ko kitabu sawabla ni ko kitabu kamitu de na me ko kwada o kitabu na bingra mo ko ni kema ko kono kwanza sade wamani mami ya zabu ni ko ni tara ala na juma kutuba ko ni na mesa karamogo mangamo ani karamogo bere ani karamogo shigemo bereti ndo ko ni na hali bere ko ka to sigi kutuba ka yoro la sade jawa mo ni ko isa wala da ko ni ti babu foi ko ni ta fona kera ni gimi ti ko ngoni iza akera ni onye de ka ko ni no do ka dahiri me sura sira ko ni olu sira me ko kana cheza de do ko ni ka alijina musuko olu sira me ko kana cheza de ya jamaa kamiti ani bara ko ni kamiti ko ni bi ngoni fo ko gore au ko ni na sa ama jeziri amoni kan jeziri ni ko na sa de ye aywa tangarambi fo kosɛbɛ ni laseli b'an ladon an ka kumada kɔnɔ kumada de ye derina ko nafantan ye wa kumada dugu la n'o ye sutɛmu ye o de bɛ jaga ko kan bi o la a fɔra an bolo faransikan na ko les religions dites révélées ne nous habituent qu'à faire des choses inutiles et distrayantes, une illustration, l'aumône ou la promotion de la pauvreté. Ko sama dinɛ ninnu ko u t'an dege dɔwɛrɛ foyi la fo n'a kɛra derina ko nafatanw kɛli kɔ n'o de ye ka ko kɛ minnu kɔlɔlɔ de bɛ s'an ma tɔnɔ foyi tɛ se an ma ko o lama dɔ walima o yira ko dɔ o perewu dɔ ye mun ye o de ye jagako min bɛ dinɛ ninnu kɔnɔ sama dinɛ ninnu kɔnɔ n'i ko jaga a fɔ ko dɔgɔtɔya lajankoli a bɛ fɔ ma ko la promotion de la pauvreté bon n'i ye jateminɛ kɛ n'i y'an bɛnbaw ka kurundun mafilɛ u bɛna mun de fɔ an ye mɔgɔya kan o dɔ de ye kurundun 42 n'o ye matika kurundun ye o de ye ko j'avance à travers mes propres capacités ko n bɛ wurukini yɛrɛ ka senko la ye u bɛ mun fɔ an ye kurundu yɛrɛ fɔlɔ la o de ye k'a fɔ ko j'honore la vertu ko n ye jogotigi de o bɛ mun fɔ an ye kurundu 25 na ko j'ai créé l'harmonie ko n bɛ bɛnɲɔgɔnmaya de la fɔlɔ o la bɛnɲɔgɔnmaya bɛ yɔrɔ min na harmonie bɛ yɔrɔ min na fantanya ko kuma tɛ yen dɔgɔtɔya tɛ yen jango ka se jaga ko ma bɔ jaga sirilen don fantanya ko de la fɔ fantan de ka kɛ ye setigi ni sintan de ka kɛ ye fɔ dɔ de ka bolonkoloya dɔ de ka fɛntigiya o la pour que jaga ka se ka kɛ o la an dun ka mɔgɔya sigilen don mun kan o de ye bɛnɲɔgɔnmaya a bɛ fɔ min ma ko harmonie o la ni bɛnɲɔgɔnmaya bɛ yen siga t'a la bolonkolon tɛ yen fantan tɛ yen bon a fɔra ten ni an ka mɔgɔbaw bolo ko nafolo tɛ ko min na ko ma dilan ko ne y'a bila ko min ɲɛfɛ k'a b'o bɛɛ tiɲɛ o la an bolo mɔgɔya o de ka bon n'a bɛɛ ye mɔgɔya de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ wa fɛn o fɛn bɛ sɔrɔ a bɛ kɛ ka mɔgɔya de tɔnɔbɔ a tɛ kɛ ka mɔgɔya yɔrɔ tiɲɛ ni dɔ ye jateminɛ kɛ fantanya tɛ dɔwɛrɛ kankiya dɔ de kɔfili bɛ na ni fantanya ye a b'i b'a fɔ an ka golofina jamana minnu bɛ wele ko pays pauvre très endetté f'u bɛ critère dɔw bɔ critère minnu u b'o fɔ ko o ye PPT ye critère ye c'est à dire ko n'i y'o critère dafa k'i bɛ jate pays pauvre très endetté fɛ donc du coup
ko labini bi kɛ ka juru la, c'est-à-dire ko juru dɔ bɛ juru min bɛ ka na, juru kɔnɔma gɔrɔkɔ juru min bɛ ka na, o ka dɔ bi o la. O ye kabako dan ye. N'i ye jateminɛ kɛ, ɲɛtaga sigilen don fɛn o fɛn kan, matériel sira kan, o bɛɛ dɔ b'anw bolo yan. Bon, anw de ka matière première, anw ka bumbu fɔlɔ, an ka kɔrɛ, an ka sanu, an ka uranium, an ka aluminium, an ka zinc, an ka fer, o de bɛna exploiter ka taa raffiner, c'est-à-dire k'a kɛ produit fini ye ka valeur ajoutée créer a la. Y'a ye, k'a bayɛlɛma ka n'a feere anw yɛrɛ ma. Anw bɛ kɔɔriw sɛnɛ, k'a kɛ fɔlɔ ye kɔɔri sɛnɛ la, ka tila ka kɛ fini sɛnɛ ye tuguni. Fini dun dilanna ni kɔɔri de, o bɛ mɔgɔ dabali ban kosɛbɛ. O la i b'a ye k'a fɔ anw fɛ yan Golofina, an bɛ kakao sɛnɛ, ka tila ka chocolat san tuguni. O la, i bɛna ye k'a fɔ ko ɲɛtaga in a b'i sigi fɛn minnu kan ka kɛ sababu ye ka sɔrɔ lawolo n'o ye ka richesse créer, o bɛɛ b'anw bolo. Mun t'anw bolo dɔrɔn o de ye yiri sebaga in ɲini, yiri sebaga n'a bɛ f'o ma ko hakili sebaga, dɔrɔn de bɛ anw jɛ. O la, n'o hakili sebaga sɔrɔla, o de bɛ kɛ sababu ye an bɛ lɔnni ma ka fɔ, c'est-à-dire an bɛ dɔnni ɲini, wa dɔnni bɛ ɲini ka sɔrɔ fana. Mun b'a kɛ, an bɛ taga ɲɛfɛ. Mun b'a kɛ, an bɛ an sinsin sunkun kan, ka sɔrɔ lawolo, mun b'an taga ɲɛ. O la, n'i ye dɔgɔtɔrɔya ye yɔrɔ o yɔrɔ, an y'o de fɔ, n'i ye fantanya fanga donni yɔrɔ min na dɔrɔn, siga t'a la, bingani ani kodɔnbaliya. Dɔ mana bi i kan, walima dɔ mana bi dɔ kan, ka don dɔ n'a ka sɔrɔ cɛ, o la, i b'a ye furancɛ jan de bɛ k'ale ni tɔw cɛ. O de kama jamana minnu b'u yɛrɛ wele ko jamana woro kelen, i bɛna ye a fɔ min ma ko le partage de la richesse, i bɛna ye k'a fɔ l'écart est énormissime. Bon, i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ kelen i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 100 yirika, n'o ye mɔgɔ miliyɔn yirika in yɔrɔ de b'olu bolo. Donc o la, bingani ti yɔrɔ o yɔrɔ, kodɔnbaliya ti yɔrɔ o yɔrɔ, dɔgɔtɔrɔya tɛ yen, fantanya tɛ yen. Siga foyi t'o la. O la, n'a ma ya k'a fɔ ko jagako sigilen don fantanya ko in de kan, siga t'a la, an b'a ye k'a fɔ de, ko fila de bɛ ɲɔgɔn na. A ye jaga bɔ, a ye jaga bɔ. Laɲini wɛrɛ t'a la, karamɔgɔ. N'o de ye, a ye fantan ka kɛ ye, faama ka kɛ ye. Siga foyi t'o la. O kɔrɔ de ye k'a fɔ, dɔw ka kɛ kunfin ye, i n'a fɔ an ka karamɔgɔw b'a fɔ an ye cogo min, dɔw ka kɛ kunjɛw ye, c'est-à-dire dɔw b'u yɛrɛ jate kodɔnnaw ye ka tɔw bɛɛ kɛ kodɔnbali ye. Siga foyi t'a la. O kɔrɔ de ye k'a fɔ, dɔw ka u da dɔn yɔrɔ kan, ka sɔrɔ k'u kaba yongo n'o ye. Siga foyi t'a la. O la, n'i ye u ka dɔsari yɛrɛ ma filɛ n'u ka kuranɛ ye, karamɔgɔ, i bɛna ye k'a fɔ sura mun bɛ wele u bolo, ko almunafikin. O sura n'o ye kuranɛ sura 63 ye, a haya 10 n'i y'o lajɛ, kuranɛ Ala b'a fɔ ye cogo di, arabu ka Ala kɔni, a b'a fɔ ko an ye aw sɔn nafolo mun na, ko a ye dili kɛ o la, a ye jaga bɔ o la yanni ka se aw saya ma. Wa ko i bɛna u dɔw ye k'a fɔ ko an mari, ko ni tun ye tuma surun wɛrɛ di anw ma, k'anw tun bɛ jaga bɔ, wa ko anw tun bɛ kɛ ɲumankɛlaw ye. O la, kuma bɛ mun nɔfɛ, kuranɛ bɛ a yira an na de k'a fɔ, Ala de bɛ nafolo di mɔgɔ ma, donc mɔgɔ ka dɔnni t'a d'i ma, i ka kisɛya t'a d'i ma, i ka sɛbɛya t'a d'i ma. O la, karamɔgɔ, o bɛ mɔgɔ dabali ban kosɛbɛ. Siga foyi t'a la. Dɔ de bɛ diɲɛ kɔnɔ ko nafolo dɔ bɛ a bolo, c'est-à-dire ko Ala de y'a ɲini k'a d'a ma, walima Ala de y'a d'a ma. Ala ka lama la sisan an b'a fɔ ma ko création de richesse, c'est-à-dire Ala ka usine bɛ min diɲɛ kɔnɔ, Ala ka usine dilen mɔgɔ ma diɲɛ kɔnɔ, Ala ka mobili dilan de bɛ min, a ka moto dilan de bɛ min, Ala ka fini dilan usine bɛ min, c'est-à-dire fɛn fɛn bɛ wele ko sɔrɔ lawololi sira, o bɛ sira jumɛn fɛ dɛ? O la, i bɛna ye k'a fɔ an ka mɔgɔbaw ye mun fɔ kurukanfuga, n'o de ye k'a fɔ ko
ka baara ni dɔja sɛbɛya fanga don ko ka jafubagatɔya kɛlɛ n'o ye fugariya k'a kɛlɛ siga foyi t'a la i bɛna ye k'a fɔ ko o ni nin tɛ taa ni ɲɔgɔn ye fiyewu bon ni fɛn t'e bolo ala de y'a kɛ ni fɛn b'e bolo ala de y'a kɛ donc kɔrɔ de fɛn t'e mun bolo e ka sɔn o ma fɛn bɛ mun bolo e k'i yanga siga foyi t'a o la la a bɛ to sisan e bɛ ɲa tɔw ma de o b'a yira de k'a fɔ bɛɛ de bɛ k'e ka jɔn ye walima fɔ cogo la bɛɛ bɛ k'e bolo kɔnɔ mɔgɔ siga foyi t'a la Kolokoto kuma y'an sɔrɔ ye an b'i lamɛn ayiwa an bɛ i fo ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka makoto ɲini k'u fɛ k'a fɔ an bɛ kɔbagaya la ka sabu kɛ olu yɛrɛ ka lɔnkilaw ye n'o de an tun bɛ kɛnɛ dɔ kan kɛnɛ min ni an bɛ ka laseli min kɛ yan nɔ o wolondɔ dɔ ye o ye n'o de ye ka se ka golofindenw fara ɲɔgɔn kan u ka kɛ u yɛrɛ kalama u ka kɛ ɲɛnɛmaya kalama u ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw kalama an tun b'o kɛnɛ dɔ de kan sifinnakaw ka bɔlɔnbɔlɔ na n'o ye Carrefour des Jeunes ye o de y'an bila kɔbagaya la an b'o yelen ka makeleli la ni olu ka invitation ye siga foyi t'a la invitation min kɛra Kama sanwala ko in kan n'o ye an golofin ka sanwala mun san yɛlɛmana le 19 juillet tɛmɛnen an bɛ o san kura o kalo fɔlɔ tile 5 n'an b'o de labɛn siga foyi t'a la o la an tun b'o kɛnɛ de kan siga foyi t'a la i bɔra ka kuma fantanya ko kuma min kan ni o dilannen don diinɛw fɛ k'a fɔ nin kuma ninnu ni nin miirina ninnu siga foyi t'a la sigilen bɛ fusamantiya dɔ de kan o ye jumɛn ye sunkun sɔsɔli siga kɔni t'o la a bɛ komi sunkun ti o la kodɔn voilà mɔgɔya dafa ɲɔgɔnya bi yɔrɔ yɔrɔ ni tɛ se ka kɛ yen voilà sigilen bɛ o de kan mɔlɔn bi den i ka nafolo de la walima i bolo fɛn de la bon k'a sɔrɔ mɔgɔ si de tɛ yen ko mun jɔlen don a yɛrɛ dɔrɔn pe la o tɛ yen lama la sisan ni e bɛna bon jɔ sisan i bɛ masɔrɔ ɲini o bɛna bon jɔ ka d'i ma o bɛna don mun jɔ i ye hali ni wari de b'e bolo ni wari dɔrɔn de b'a kɛ e ka wari kɛ k'a kɛ e ka jɛ masɔn ko i ka wari kɛ k'a kɛ wari bila o k'a kɛ duguma ale ka cɛncɛn ɲini ka bɛlɛ ɲini ka nɛgɛw ɲini ka na so jɔ i b'a ye ko wari tɛ se k'o kɛ n y'a fɔ cogo min Kolokoto i m'o tɛ fɛn sigilen bɛ fusamantiya ani yɛrɛlɔbaya de kan ani siya lafasa i bɛ kabakoya arabuw ka ala in ka kuma la n'i ye a ka kuranɛ lajɛ k'a fɔ fantanya ko kuma na a b'a kuma fɔ yɔrɔ yɔrɔ a b'a yira k'a fɔ k'ale y'o kɛ lajarabi de ye ko walasa ka se ka ni mɔgɔ min sabalila o bɛ na o tɔnɔ sɔrɔ Kolokoto Imhotep o kuma in yɛrɛ de ye kojugu dan ye fantanya ale bɛ na ni fɛn jumɛnw ye k'a bɛ dankari mɔgɔ ka mɔgɔya la n'i ye mɔgɔ sinfon 5 lajɛ les 5 organes de sens n'i y'o lajɛ o bɛɛ mago bɛ labaarali de la a ta bɛɛ dakun na siga t'o la yala nun o da o tulo o fari yɛrɛ o olu bɛɛ mago bɛ jɔ gɔlɔmin dɔ de la n'o ye énergie ye n'o ye ji ye n'o ye dumuni ye ka kɛɲɛ ni anw yɛrɛ sigicogo ye dugu in kan nin ko ninnu bɛ se ka sinfonya ani ɲɔgɔn cɛ cogo min ka munumunu ani ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ ɲɔgɔn bolow ma nin de ye mɔgɔw yɛrɛ ka fɛn dilannen ye n'i y'a ye i bɛ ko o ko kɛ o k'a sɔrɔ i yɛrɛ kɔnɔ falen don i ye ji sɔrɔ k'a min diɲɛlatigɛ kɔnɔ ni fantanya o de bɛ dankari e la i se ka ye e bɛ ko bɛɛ kɛ k'i bolo jan dɔw de nɔfɛ ani ka kɛ dɔw dugumamɔgɔ ye e bɛ jɛ n'o bɛɛ de ye pour que ka se ka balo ɲɔgɔn voilà bon fɛn min ye a ka danfɛnw da o bɛ sɔn ka ni ɲɔgɔnna ɲankata ta ka o ɲɛsin olu ma ko lajarabi en tout cas kabako dan kɔni don i dun b'a dɔn fantanya bɛ se ka a bila a ka maya min bɛ a bolo ka dankari o la dɔw bɛ kɛ sababu ye k'a lajɔnya n'o ye k'e y'o lajarabi n'o ye donc o la ni aw b'i kɔrɔtɔ la i b'a fɔ golofina bɛ lamɔlali min kɔnɔ n'o ye émulation ye siga foyi t'a la donc o la aw t'a ɲini ka bɔ o kɔnɔ tuguni aw t'a ɲini ka
mɔgɔ min binni dɔw kan ka wuli k'aw jɔ k'o bingani bɔ yen ka dɔnni ɲini dɔnni min b'aw taga ɲɛ aw t'o si kɛ tuguni aw b'aw bolo fila da aw sen kan ten k'o lajarabi ka tɔw lajɛ sanfɛ tɔw b'aw lajɛ u duguma siga foyi t'a la a lajarabi kɔrɔ foyi tɛ a la non ala y'a kɛ lajarabi de ye k'i kɔrɔbɔ ala y'a kɛ lajarabi de ye k'i kɔrɔbɔ n'i bɛna se ka muɲu o kɔrɔ ye di i b'a dɔn k'a fɔ ko ni ala in a ma mɔgɔ yɛrɛ da fiyewu ɲɔnɛ n'a ye mɔgɔ da a t'a a ɲini ka dankari mɔgɔ ɔrganiw na fantanya bɛ na ni fɛn caman ye dɛ a bɛ na ni bana jugu ye a bɛ na ni kɔngɔ ye kɔngɔ in bɛ wolo fɛn min na farikolotigi kan mɔgɔ si t'a kɔlɔlɔ dan dɔn siga kɔni t'o la yala ala min ye danni kɛ o bɛ sɔn ka ni ɲɔgɔnna kɔnɔna juguya baara ta k'a ɲɛsin a ka danfɛnw ma i b'a ye ko nkalon don dɛ tiɲɛ tɛ siga kɔni t'o la siya dɔ ka yɛrɛlɔbaya n'a ka kodɔnbaliya a n'a ka sunkun kurundu la batobaliya o de b'a to ale t'a dɔn fiyewu k'ale ye mɔgɔ ye k'ale bɛ bɛbagaya kɔnɔ fo ale ka sunkun kɔnɔ fɛn dɔ ye k'o y'ale dugumamɔgɔ ye o de kama n'i y'anw golofinw lajɛ bibi in na yɔrɔ i dabali bɛɛ bi ban c'est-à-dire n'a fɔra n'i ye fantanya ko kuma mɛn an fɛ yan o de kama i bɛ mɔgɔw yɛrɛ ɲininka e bɛ mun de wele ko fantanya c'est-à-dire e bolo mun ni mun mana sɔrɔ o ye banaya ye quoi bawo n'i ye jateminɛ kɛ anw b'a la ka baara kɛ k'a di faransi ma faransi ka faransi fa in yɔrɔ an de b'a la k'a kɛ k'a di faransi ma siga foyi kɔni t'o la i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a b'a fɔ anw bɛ ka faransi sara de a ka wuruneyali la c'est-à-dire a y'an coloniseli mun kɛ a ye bin mun kɛ an kan a y'an tɔɲɔli mun kɛ a ye dansagoli mun kɛ an kan an bɛ k'o sara de kɛ nin ye halisa faransi fa in y'o de ye waati min na anw bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ enrichi anw bɛ ka fɔ an yɛrɛ ma k'an ye fantan ye fana an bɛ ka minnu wele k'olu ye banaw ye olu ka sɔrɔ dɛnnen don anw na par exemple sisan alimanw ka chancelier min bɛ ko Helmut Kohl ale delila ka fɔ a ka laseli dɔ la ko il ne faut pas que l'Afrique s'industrialise l'Occident ne se fera pas surprendre une deuxième fois l'Asie lui oppose maintenant une concurrence meurtrière parce que l'Occident a été distrait face à son développement ko golofinama ka denya fiyewu c'est-à-dire uruki mun dɛnnen don denyali la n'o ye industrialisation na ko o man ka kɛ golofina ye fiyewu ko Occident tɛna ni a to fiyewu o fana k'u ta u tɛgɛ ma ko n'i y'a ye Asie bɛ k'u sanga ɲɔgɔnya bi ko k'u ɲinana de u ɲinabagatɔ de Asie ye sera ka u sanga ɲɔgɔnya tan voilà k'u yɛrɛ damaw to u ni ɲɔgɔn cɛ binganni kɛla donc o la i bɛna ye k'a fɔ k'olu ka wuruki définilen don en fonction de anw ka to kɔ de donc o la anw de bi olu lawuruki ne y'i ka kuma in faamu alimanw ka nin cɛ in ka kuma ye jumɛn aliman kotigi kɔrɔ olu ka ɲɛnɛmaya dɛnnen don anw sali de la quoi mais n'anw ɲɛnɛmayara olu bɛ sa de olu ka jate la o y'olu ka saya bon ni an tilala ka don bibulu kɔnɔ fana n'an donna acte kɔnɔ acte an bɛ chapitre 3 la n'an donna verset 1 ni 2 an mago b'o yɔrɔ de la ani 3 a fɔra yen ko Pierre et Jean an bɛ Nouveau Testament kɔnɔ quoi Injila kɔnɔ ko Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Bible ka ɲɛfɔli la yan ko Pierre ni Jean n'o ye ka bɛn Bible ka fɔli ma Jésus ka kalanden dɔw ye ko olu donna batoda kɔnɔ olu nana batoda la temple la ko u nana ko cɛ dɔ tun bɛ yen mun sen man ɲi c'est-à-dire mun bɛ co a sen kan a n'o fiɲɛ mun yira quoi ko don o don k'u tun b'o ta de ka na n'o ye o mun sen man ɲi ka na n'o ye batoda da la temirida da la n'o ye chrétien misiri da ye o ka delili kɛ k'o bɛ mun deli o bɛ jaga de deli donc k'a kɛlen ka Pierre ni Jean k'a ye jaga deli olu fɛ donc kuma bɛ mun nɔfɛ a lajɛ nin logique in kɔnɔ
dɔ ka farikolo lafiɲɛ o bi o kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ ye société kɔnɔ e b'o faamu cogo di karamɔgɔ ne kɛra handicapé ye dɔrɔn donc f'e ka kɛ jagadelila de ye c'est-à-dire f'e ka kɛ sarakadelila de ye karamɔgɔ donc o la a b'i b'a fɔ tɔnɔ t'e la jɛ kɔnɔ tuguni fɔ n'a kɛra tɔw k'a k'e la i k'a kun bon tɔw k'a di maa kɔrɔ de u k'a k'i la bon ne nafa t'e la nafa bɛ tɔw de la o b'a yira k'a fɔ n'aw jara u b'a kɛ n'aw jara u t'a kɛ a ditɔ u bɛ se k'a di ni bɔdɛbɔli ye n'o ye lagosili u bɛ se k'a di ni lamɔlali u bɛ se k'a di ni fɛn sugu bɛɛ ye karamɔgɔ ni miirina ninnu n'i y'i sigi k'a lajɛ i bɛ kabakoya de e filɛ ne ka nin min fɔ nin ye nin tɛ lujuratɔ dɔrɔn ye koyi bari n'i y'a ye u ye yatimɛ kɛ ka falatɔ kɛ u tɛ lujurako dɔrɔn ye siga kɔni t'o la siga foyi t'a la ko in sigilen don yɛrɛlɔbaya ani et puis yɛrɛlɔbaya tɛ na ni kodɔnbaliya tɛ dɛ siga kɔni t'o la cogo di yɛrɛlɔbaya ye kodɔnbaliya dɔnni dɛsɛ pakisaya dɔ de voilà cogo di manifestation cogo di Ala e bɛ se ka i ka mɔgɔw lajarabi ni fantanya ye o wagati kelen Ala mago bɛ wari la en tout cas a y'a di Ala ma o ye jumɛn ye k'ale a ka aljinɛ feere muminunw ma u ni a n'u ka nafolo n'i ye nin fɔ u b'u pan ka n'u jɔ ayi a ti di Ala ma a bɛ di aw yɛrɛ de ma a bɛ kɛ ka Ala ka diinɛ de dɛmɛ mais Ala wari dɔ bɔ i kun i k'i ka diinɛ dɛmɛ kɛ o ɲini kun i ka muminunw fɛ ni wari bɛ ne de bɛ wari di ne de ye garizɛgɛ tigi ye ni nafolo b'e de bolo yanni i ka fɔ k'e b'i ka aljinɛ feere ma ye ou bien coxeur de don en tout cas aljinɛ coxeur de don wa walima a ta ye aljinɛ de en tout cas a bɛ kuranɛ kɔnɔ cogoya min na bibulu kɔnɔ Jésus fana b'a fɔ ten de k'aw ka jaga bɔ ko n'a ye jaga bɔ k'a kɔfalen bɛ a kɔfili bɛ k'aw ye c'est-à-dire o bɛ falen aw ye sanw kunna yɛrɛ la c'est-à-dire royaume des cieux la c'est-à-dire hɛrɛ kɔni bolo tigɛ bali de bɛ d'e ma ye mais donc ale tɛ se k'o hɛrɛ dɔ ta siɲɛ kelen k'o kɛ k'a ka diinɛ dɛmɛ voilà ya ni tawba ye aya 111 n'i nana kuranɛ suran 8 na consonne fɔ da bulletin de guerre n'i tagara yen fana nafolo tilali ko fana na silamɛw kɛlen don k'u plaigner ko an bɛ ka kɛlɛ kɛ i n'a fɔ n'i taara Bugari la kira ka Hijira kutuba fɔlɔ a ye min fɔ ko fɛn fɛn na kun ye min ye k'i b'i ta sɔrɔ ni mɔgɔw nana n'i ye mercenaires fara ɲɔgɔn kan i n'i ka Ala o wari fɛn fɛn mana sɔrɔ a b'aw kuru o kan olu nana muruti murutira n'i y'a ye nafiki ko kuma ka ca tawba ni fo ka sura dɔ yɛrɛ kɛ ko suratul mulk dɔ wɛrɛ tɛ mɔgɔw y'u bɛnkan kɛra min ye Ala ni kira ye mɔgɔw durubile o la durubileli in kelen san nafolo yɛrɛ a nana ye ko cogo t'a la k'a fɔ a ye sira Ala ɲɛ a y'a kɛ tan aw dɔgɔmani aw kun ka dɔgɔ ne Ala de y'aw kɛ tan ne de y'a tanga ne de y'aw mɔgɔw ko silamɛw ko net i y'an ta mercenaires de kama i b'an sara de donc i b'a dɔn a fɔlɔla ka sara fɔlɔ a yɛrɛ de la ka sɔrɔ ka sara donc ko duuru ɲɔgɔn kelen o ye Ala n'a ka kira ta ye 1/5 o b'a sɔrɔ a tun y'a fɔ ko consɔn yɛrɛ de ye Ala n'a ka kira ta ye nka Ala yɛrɛ labanna k'a tɛrɛmɛ k'a tila duuru ye donc kelen a daminɛ na a y'a daminɛ na i y'a fɔ cogo min a y'a daminɛ na u b'a fɔ de ko n'u nan'i ɲininka ko kɛlɛtɔnɔ ye jɔn tɛ k'a fɔ ko kɛlɛtɔnɔ ye Ala n'a ka kira de ta ye mercenaires ninnu ko o lipa ko kɔni mankan de bɛ wuli donc Ala ti kɛlɛkɛw de b'a kɛ Ala ti fagaw de bɛ faga anw de bɛ faga kɛlɛ kɛtɔ Ala b'a dogo ni kɛlɛ gagné a b'a fɔ k'aw t'a kalama ko ne de y'a kɛ nka kɛlɛ kɛtɔ a b'a fɔ ko a y'aw labɛn jɔgɔraw na jɔgɔra minnu bi kɛlɛminɛ minnu bi jugu lasiran o yɔrɔ la Ala t'a fɔ ko a y'a to yen k'ale de ye kɛlɛ kɛ dɛ et puis i b'a fɔ a b'a yɔrɔ dɔw la a b'a fɔ n'aw ma kɛlɛ in labɛn a n'a ka nafolo bɛɛ bɛ kɛ kafiriw ta ye ko n'aw ma sɔn ka kɛlɛ in musakaya ko aw n'a ka nafolo bɛɛ bɛ kɛ kafiriw ta ye mais ni aw n'ale de b'a sɔrɔ ale de ye nafolotigi ye k'ale b'a di
a sera ale ka nafolo ɲini ninnu fɛ ale ka objectif ko financer en tout cas a ka nafolo bɔ dɔrɔn i n'a fɔ an ka mɔgɔw kalannen bɛ cogo min n'a ye décaissement dɔ kɛ sisan ne a ye million tan dépôt kɛ a ka jadisiw ka compte la sisan i n'a fɔ o jadisi kodɔnbali ninnu ka vocal minnu bɛ yaala yaala la ko olu bɛ tubabuw de kɛlɛla ka donna ta a bɔra ta n ko sama diinɛ ninnu Afrique ma yɔrɔ ye mun ye a bɛ fɔ mun ma faransikan na ko le solipsisme o de b'u la quoi c'est à dire mɔgɔ min bolo ko diɲɛ y'ale de ye quoi c'est comme si ale yɛrɛ ti réalité wɛrɛ lakodɔn mɔgɔ wɛrɛ lakodɔn a yɛrɛ kɔ mais est-ce que o bɛ se ka di ninnu ma parce que mais mɔgɔ min bolo ko c'est à dire ale kumatɔ ale hakili b'a yɛrɛ kelen pe de la a kumatɔ o de b'i bila ka kuma sugu bɛɛ fɔ n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ an bi dɔgɔtɔrɔya ko in de kan fantanya ko in de kan fantanya ko in de kan toujours olu kelenw de ye a dugucilaw ye o duguci in laɲini ye jumɛn ye mɔgɔw u ti baara kɛ mɔgɔw ka baara kɛlen mɔgɔw ka magan kɛlen k'u ka foro sɛnɛ ka taga o malojɔgɔw n'o fɛnw jeni ka t'o misiw minɛ u ti baara kɛ misi tɛ ala bolo mɔgɔw ka misi maralen san joli foroba tiɲɛ u t'o minɛ k'u bɛ ala ɲin b'o la misi minnu ka bon n'a voilà i b'a dɔn la ko foyi bɛ pɔpɔrɔ tɛ ala in bolo olu ka kɛlɛ kɛ ni marifa min ye ala ka marifa dilannen de don wa ayi n ko foyi de tɛ ala in bolo ni ala in bɛ yen arabu ninnu yɛrɛ de ye ala in ye siga kɔni tɛ ni ala kɔni bɛ yen o de kama an bɛna kumada kɛ c'est à dire comment créer des égrégores c'est à dire divinité ninnu bɛ dilan cogoya min na voilà c'est à dire ni mɔgɔ min ye divinité mun dilan dɔrɔn ala ye divinité de danbaga divinité de don a tɛ se ka dali kɛ o la ni mɔgɔ min ye divinité mun dilan dɔrɔn i bɛ sin k'a ye ten ale ka kodɔn bɛ dan yɔrɔ min na n'ale yɛrɛ de ye ala de ala in o divinité bɛ sin k'o ta et puis divinité ɲɛnɛman tɛ quoi a b'a fɔ romains ye kɛlɛ mari ni kanuɲɔgɔnya mari ni fɛnkɛw labɛn cogoya min na Kolokoto jadisi kɛ min ka vocal bɛ palen na e k'a lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a b'a ka dɔnni ta yɔrɔ min n'o ye arabuw ka ni livre ye Tangara an ka dakura damadɔ lamɛn a ka kuma la yan yɔrɔ la karamɔgɔ an ka dakura damadɔ lamɛn ala ka kɛlɛkɛla ninnu ala ka mercenaires Tangara an mɔgɔ t'u ka wari la an mɔgɔ t'u ka sesiw la an mɔgɔ t'u ka sigiyɔrɔ la u ka t'u ka fanga la u ka t'u ka sɔrɔta la u ka t'u ka fɛn bɛɛ la mais u ka kiriw fari ka kɛ ala fɛ an mɔgɔ b'o de la n'u sɔnna o de don n'u ma sɔn u k'u lajɛ kɛlɛ siya bɛɛ k'an taa baara kɛ kati aw bolo kati dɔrɔn de don an bɛ na inshallah bisimila n'a sɔrɔ aw bɛ wuli mali armée ma halakili aw bɛ wuli ka donso wuli ka don mɔgɔw ka sigidaw kɔnɔ ayiwa karamɔgɔ y'a ye cogo di i b'a dɔn k'a fɔ kodɔnbaliya sari dibidɔya dan yɛrɛ de ye nin ye quoi e ka ne na n bɛ taa Kolokoto u ko jɔn bɛ saya kɛ u t'a ko ala ko dɔ b'o bolo ko Azirayila mɛlɛkɛ awɔ Azirayila k'o de bɛ nin bɔ wa n'o ye tiɲɛ ye aw ka ala bɛ kɛlɛ kɛ mun na bilen a k'a ka Azirayila bila minnu bannen don a ta ma k'o nin bɔ nka u b'a dɔn tiɲɛ tɛ o de kama olu bɛ taa marifa ɲini tubabuw bolo ala in yɛrɛ b'a dɔn a ye min fɔ ko Israɛla de bɛ nin bɔ ala in yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ tɛ a b'a dɔn ale tɛ nin bɔ yanni nin ka gɛlɛya donc ale bolo ko a ka nin sigifili bɛ na ka mɔgɔw tapasi kɛ ka mɔgɔw jatigɛ et puis kodɔnbaliya dan k'olu tɛ jamanadenw kɔ ale t'a kalama ko kamitu b'a la ka ala yɛrɛ gɛn siɲɛ kelen ale t'o kalama bon ala in n'a ka mɔgɔ ninnu mɔgɔ t'a dɔn min yɛrɛ bɛ kodɔn min ye koyi i y'a faamu ale b'a la k'a bɛ jamanadenw gɛn ka bɔ u ka nantigiw dɛmɛni ma wagati kelen i b'a dɔn ko mɔgɔ min don ko dibidɔya mɔgɔ dan don o ye jumɛn ye ko jamanadenw kana sɔrɔsiw dɛmɛ k'olu ni jamanadenw tɛ k'olu ni sɔrɔsiw de don bon k'olu ni état de don ka fo bon bon n'i y'a jateminɛ sisan i b'a dɔn karamɔgɔ diinɛ fɛn in o de la an y'a fɔ ko diinɛ ye yabe de ye quoi n'i b'i hakili kan dɔrɔn i tɛ se ka kɛ diinɛ in kan quoi
donc jamanadenw ne bɛ yɛrɛ ɲininka o jamanadenw danfara ni état danfara ye jumɛn ye bon an bɛ ala ɲininka état taara anw san ka na de yan walima anw de taara état san ka na komi et puis a b'i jɔ k'ale ye maliden tɛ 1979 la u taara alikaba ta otage la ala ma se k'o bɔ bolo la français n'u ka français olu ka force spéciale de taara o bɔ bolo la Arabie Saoudite garde royale dɛsɛra donc a fɔ n'an taara ala ka parce que ala de sɔrɔlen don alikaba kɛrɛ la yen a jar'olu la soit pierre noire ni o tɛna kɛ ala ɲɛ ye parce que jibɔn bɛ k'o de ye wa joli bɛ bɔ de n'an taara o ta otage la u k'a kun fɔ c'est à dire mɔgɔ bɛ se ka fɔ ni miridi n'a ka kunnasigi fara ka bɔ ɲɔgɔn na cogoya min na k'o fɔ an ye kɛ et puis kodɔnbaliya dan ye min ye mɔgɔ min b'a fɔ k'a bɛ mɔgɔw bagabaga ni saya ye e k'u ka ala ɲina i bani bagabaga min b'a bolo o ye saya de ani ko saya kɔfɛ n bɛ nin k'i la bon i bɛ silamɛ lajɛ silamɛ chrétien a bɛɛ bɛ mɔgɔw bagabaga ni saya de ye i b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ninnu tɛ diɲɛ yɛrɛ kalama dɔnni tɛ yen quoi dɔnni dɛsɛ de don ɲɔnɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ bagabaga ni saya ye aw de ko saya kɔ ko ala de y'a da aw bɛ mɔgɔw bagabaga n'o ye mun na a y'a to yen a ka ala ka saya kɛ mais ni aw bannen ye k'aw ka ala to yen a ka mɔgɔw faga pour que a ka se sɔrɔ fo aw de bɛ mɔgɔw faga aw b'a dɔn ko saya tɛ a ka ala bolo saya ye sunkun kurundu dɔ de wa sunkun kurundu mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka dankari o la mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka dankari sunkun na sunkun kurundu ye fiɲɛ sama ye n'a ye ne jamɛ nu minɛ n ye dankari sunkun kurundu de la o kɔfili dɛ o de ye saya ye siga kɔni t'o la e b'o k'i bɛ mɔgɔ bagabaga mun na sunkun kurundu labanbali dɔ c'est à dire sunkun sariya une loi indispensable de la nature donc o de ye c'est une loi qui s'impose. Voilà. Am se ka ɲama-ɲamaw jeni cogo min ka fiɲɛ tiɲɛ cogo min dɛ. Don k'a fɔ ko ne bɛ ɲin bɔ a la o t'a la. Am se ka ɲama-ɲama kɛ cogo min na ka fiɲɛ tiɲɛ cogo min dɛ. Am se ka ala an yɛrɛ tiɲɛ ten fana. N'i ye jihadisi kɛ ka kuma lajɛ. C'est-à-dire dabali bɛ ban. Anw ti wari kɔ, anw ti jɔyɔrɔ kɔ, anw ti nin kɔ, anw ti nin kɔ bɔ. Et puis ko ala ka sariya ma dɔn ni ala kabako ma dɛ ka dali kɛ ka dɛsɛ k'i ka sariya imposer ka t'i dogo dɔw kɔfɛ et puis ka t'i dogo i ka danfɛnw kɔfɛ kuma si tɛ kɛlɛ kɛ kuma si i ka marifa dilannen tɛ yen i ka muru dilannen tɛ yen i ka mɔgɔw bɛ kuma ni sɛbɛnni min ye sɛbɛnni t'i tɔgɔ la i ka kira ma deli ka sɛbɛnni kɛ e de ye o ye bɛ walifɛnw ta k'i kama yanga n'o ye. Donc olu bolo k'u ka u bɛna nin guerre psychologique mener à travers ces tapages c'est-à-dire k'u bɛ nin sigifili kɛ k'a nin yilila kɛlɛ in nin guerre cognitive sebaga sɔrɔ c'est-à-dire k'u bɛ mirindi n'u ka kunnasigi mirindi ni u lakanabaga walima mirindi ni jamana nantigiw nantaw ni nantigi k'u b'o olu kɔ don ɲɔgɔn ma quoi c'est comme si nantigi à part nantan à part. O de kama mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka ninnu yɛrɛ munna ninnu ti malo de dɛ. non i b'a dɔn chinois bɛ min kɛ o de ɲɔgɔn tɛ bana de don a kan ka furakɛ o de kama chinois bɛ diinɛtigi ninnu minɛ ka t'u furakɛ bana i bɛ bana min yɛrɛ dɔn dɛ bana yɛrɛ de don comment ça e bɛ se ka se di ala de ma n'i taara kuranɛ suran 9 la suratu tawba aya 46 walima ka yɛlɛ o yɔrɔ ninnu na ale ala de b'a fɔ munafiki ninnu ma yen nɔ ko ale de bɛ juru jɔn ni a sɔnɔmɛ cɛ n'e bɛ se ka don i ka danfɛn ni a sɔnɔmɛ cɛ a ka conscience cɛ n t'a dɔn e bɛ kɛlɛ wuli o la kun o kunna. en tout cas a bɛ mɔgɔ dabali ban. mais ne de bɛ se ka don a n'a sɔnɔmɛ cɛ i m'a ye a b'a fɔ a ka kuma na an ma deli ka taa tiɲɛni kɛ baariw la an ma deli ka taa tiɲɛni kɛ boîtiw la an ma deli ka taa tiɲɛni kɛ suguw la nka n'a ko k'a b'a ka population dɛmɛ an bɛ taa nin kɛ yan n'o se bɛ aw ka ala ye k'ale de bɛ se ka don mɔgɔw n'u sɔnɔmɛ cɛ a ka don mɔgɔw n'u sɔnɔmɛw ka kojugu kɛlenw cɛ kɛ a k'o kɛ. mais pourquoi ka aw bila dogodogo la dugu kɔnɔ e ka nin fugariya yɛrɛ lajɛ aw bi dogodogo de marifa min b'a bolo aw ta tɛ
fini mbalo atate ate se ka foyi klan iti jadi si kelen sɔrɔ kala se ka miseli klan fo fuwariya ni tiɲɛni na dugu ɲɛfɛ ten ko ala donc u bɛ mariyalaw ka baara de la tantɔ voilà donc o la i bɛna ye k'a fɔ ko ala in yɛrɛ ye u ka bingani birifini o de bɛ wele ko ala bingani birifini tɔgɔ o de ye ala ye to fɛrɛ tɛ min b'a la o de ye ala ye o de ye Dieu ye o de ye kira in ye donc u ka divinité in bingani divinité in donc a ci wɛrɛ t'a la nin kɔ a ti fɛn kalama a ti fɛn dilan a ti fɛn dɔn ale de kɔni talen don ka yala mɔgɔw kun ka yala lafasa et puis u mɔgɔw dɛsɛ baara la ni fugari ne bɛ diɲɛ ɲɛfɛ ka mɔgɔw dɛsɛ baara la e ka hectare yiri ka suma e k'a lajɛ bi négociation de b'a ka kɛ Ukraine n'a ka kɛlɛba in bɛɛ Russie b'a ka kabako da u kan mais diɲɛ mɔgɔ de b'a ka taa négociation kɛ ko ka Ukraine to yen a k'a ka balo labɔ pour que kɔngɔ kana diɲɛ sɔrɔ a ma ko a ye taa magankaw k'an balo dɛ diɲɛ silamɛ jamana si jigi ma da olu si kan k'olu ka don mɔgɔw ni kɔngɔ cɛ ala ma ɲini église yɔrɔ ma ɲini ko ka Ukraine nin to yan a ka bɔ ni balo ye kɔngɔ kana diɲɛ sɔrɔ nin wagati kelen jigi ma da aw ka ala kan dɛ a y'a fɔ a ye a ka alikama caman jigi mɔgɔw kan ka lajɛ bari a ko k'ale delila ka kɔnɔni tulumaniw ni yiridenw ni ji kɔɲɛw di yahudiyaw ma a y'o fɔ tawurata kɔnɔ nin bɛ nkalonkuruba ninnu de talen don ka na i biri mɔgɔw kunkolo kan donc o la i b'a ye c'est-à-dire i b'a dɔn o la k'a fɔ ko kumada in bi a kun bɔ a b'a kun bɔ dɛ bon a bɛɛ laɲini ye mun ye de o de ye ka mɔgɔw to jugu sagoya in kɔnɔ donc an y'o de fɔ jɛgako in dɛnen don dɔgɔtɔrɔya de la fantanya o fana dɛnen don bingani de la ani dibidoya kodɔnbaliya n'i ye kurukanfuga u b'u k'o bingani de lawaleya tan walasa k'anw kɛ u ka ala sago dun tɛ dɔwɛrɛ ye k'anw kɛ jugu sago ye e yɛrɛ ka ala in ka fɛn lajɛ i b'a dɔn ala kelen don ka promesse min ta u ye muso la k'a bɛ bi ko 70 b'a bolo ye ko nɔnɔ kɛnɛ b'a bolo ye ji b'a bolo ye nin b'a bolo ye e k'a lajɛ n'a ye dugu min ci a b'o musow tila ni ɲɔgɔn cɛ ni muso b'ale bolo ye mɔgɔw walimusow tila kun en tout cas surtout a yɛrɛ b'a fɔ de ko foyi de t'a bolo ye ka bugan k'a yɛrɛ kun ten foyi t'a bolo ko npogotigi sin jɔlenw ko dɔw b'ale bolo yen bon ne yɛrɛ t'a dɔn kodɔnna bɛ wuli ka wuli ka kɛlɛ kɛ muso nɔfɛ tan ka wuli ka kɛlɛ kɛ gulɔ nɔfɛ tan ka sɔrɔ anw de ye gulɔ dilan n'a koɲɛ b'i bolo n'i bɛ fɛ k'i ka mɔgɔw don a la u ta ka t'u don a la dɔrɔn anw ka ɲɔ gulɔ ninnu n'an ka kaba gulɔ ninnu n'an ka di gulɔ ninnu an yɛrɛ b'o dilan k'o min yan ani tapi a banna nin si tɛ ala bolo yen an ne bɛ ka nin bɛɛ dilan yan o la karamɔgɔ an bɛ sira de kɛnɛma mɔgɔw ma siga foyi t'a la ko u bɛ se ka dɔn ka makitili kɛ walima ka fɛlɛlɛ kɛ o la fɛrɛ tɛ an bɛ fɛrɛ tɛ saba di voilà 20 20 18 65 20 20 18 65 20 18 65 walima weleli bɛ se ka kɛ 94 40 59 19 94 40 59 19 94 40 59 19 ayiwa walima weleli bɛ se ka kɛ fana 71 27 47 29 71 27 47 29 ayiwa 71 27 47 29 ko dɔ bɛ nɛgɛ la ayiwa an karamɔgɔ i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ allo 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 weleli bɛ se ka kɛ 71 27 47 29 71 27 47 29 allo an karamɔgɔ i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ awa hotep basi foyi tɛ an karamɔgɔ aba
aha diɲɛ laban ayiwa ala de kan ka bɔ k'a yɛrɛ lafasaw la ayiwa an b'a ɲini a fɛ a ka bɔ k'a yɛrɛ lafasa minnu b'a ka bɛnkanni k'a tɔgɔ la a kana mɔgɔ dɔ kana bɔ ka kuma tɔgɔ la k'a tɛ kuranɛ kɔnɔ dɛ komi a yɛrɛ ko fɛn saba ko limaniya jasi ye saba ye n'o ye ka fɛn kɛlɛ i dusukun na k'a kɛlɛ i da la o kɔfɛ k'a kɛlɛ n'i bolo ye an b'a ɲini ale fɛ ale ta kana kɛ dusukun ni da ye ale ka jadisi ninnu kɛlɛ n'a bolo ye an k'o ye k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ u b'a ka nkalon da ale la nka n'o ma kɛ kɔni ayiwa ale de nɔ don dɛ bɛnba sɔlɔmin k'o kɛ ala tɛ baasi k'u la koyi se fosi t'a ye ayiwa an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ani welekɛla bɛɛ lajɛlen halisa an bɛ a ka émission mɔlɔma in de kɔnɔ n'o ye bɛnbaw mɔlɔmaw geren bɛnba minnu bɛ yen nɔ n'olu ma yɛrɛbaya ni yɛrɛ fusamantiya ɲini u yɛrɛ ye n'olu ye mɔgɔw su ka kɛ sunkun de ayiwa Tangara an bɛ dɔ ta yan ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛ la an karamɔgɔ aba hotep ayiwa an karamɔgɔ i bɛ kɛnɛ kɔnɔ an b'i lamɛn a tigɛra Tangara ale taara ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛ la allo aba an karamɔgɔ i ni tuma i b'i kan kɔrɔta dɔɔni a majorité bon cogo de ta cogo a ɲɛfɔ walawalali kɛ statistique jumɛn de b'e bolo o la concrètement ko majorité ye musulman ni chrétien ye jamana sariya sen jumɛn ye jolinan b'o ko fɔ n ko jamana sigikan jumɛn b'o ko fɔ don wɛrɛ n'an nana jamuko kɔnɔ an b'o baro kɛ n ko jamana sigikan min ye a danna tigɛ k'a fɔ ko karisa ninnu de ye majorité o ye jamana sariya sen jolinan ye a bɛ jolinan kɔnɔ awɔ awɔ o de kama kuma man di da kelen na an ye kuma di ma anw tɛ min dɔn e k'o fɔ an ye an bɛ ka don diinɛ kun cogo di mais e de bɛn'o kɛlɛ kɛ a nɔ na mais a bɛ fɔ cogo jumɛn na karamɔgɔ awɔ karamɔgɔ e de bɛ ala ka kɛlɛ kɛ ala nɔ na wa mun kama a tɛ se k'a ka kɛlɛ kɛ yan awɔ ne bɛ fɛ k'i ɲininka de a tɛ se k'a tɔgɔla kɛlɛ kɛ yan ala ne bolo i k'a to a bolo awɔ an b'a ka e k'i sen bɔ a la dɔrɔn e k'a to ale bolo an n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn a dilannaw ɲɛna yan nɔ ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo halisa a bɛ weleli kɛ an bɛ a ka émission mandi de kɔnɔ aw tulo bɛ a balimakɛ de la seti ayiwa dɔ bɛ sira la ayiwa dɔ bɛ sira la karamɔgɔ an b'i lamɛn yan allo basi foyi t'an na i yɛrɛ dun ayiwa i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ an b'i lamɛn a ka fisa dɔɔni awɔ ayiwa an b'i lamɛn
ko ko mɔgɔw b'a ka awɔ awɔ diɲɛ kɔnɔ awɔ a ɲininen don ko Ukraine ka se ka labila balo ka bɔ kɔngɔ kana na mɔgɔw sɛgɛn diɲɛ kɔnɔ awɔ u bɛ sɛnɛ de kɛ siga foyi t'a la John b'o balo ninnu dilan yan'u ka sɛnɛ u bolo la yan'u sunkun de kelen don ka balo ninnu bila yen nature de kelen don ka balo ninnu bila yen awɔ nature John ye nature ke ye bon ni nature bɛ ne y'a ta k'a labaara ne de y'o kɛ e b'o tigiya bɔ ne kun k'a kɛ John ye nature ka nature labaara awɔ sa namɛ sa alikama in kɔ tɛ ya John de y'a sɛnɛ a bugun'a yɛrɛ ma an bɛ ka kuma o de kan kɛ awɔ ne ko John de y'a sɛnɛ awɔ mais a kun kan ka ɲini John de fɛ sa e bolo ala mais e k'a ɲini o fɛ k'a tila ni ɲɔgɔn cɛ tan ayi dɛ a tɛ baara kɔni kɛ bilen o e bɛ baara kɛ o baara jaabi e b'a fɔ k'e bɛ fɛn wɛrɛ ɲini a fɛ karamɔgɔkɛ i fana sa ayiwa an bɛ mɔgɔ kelen ta tuma ka ban karamɔgɔ an bɛ mɔgɔ kelen ta in fɛ awɔ allo an karamɔgɔ i ni tuma tɔɔrɔ si tɛ awa i b'i kan kɔrɔta dɔɔni ni kumakan sanumanba in n'i b'i kan kɔrɔta ni kumakan sanumanba in ye anba an ye foli laminɛ an bɛ ala ka sariya awɔ 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 min min ye masɛbɛya awɔ 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 karamɔgɔ tuma gunna kuma in da kuru joona quoi karamɔgɔ awɔ tuma ayiwa n'aw bɛ weleli kɛ an ka karamɔgɔkɛ an b'a fɔ ko matigi ka duga ye ko siɲɛ wɛrɛ k'a ka se ka don joona ka walawalali kɛ n bɛ karamɔgɔkɛ in sɔn dɔn matigi ka mɔgɔ don n'a ma ɲɛ ko matigi na ala ye dali kɛ a ka adama o ye jurumu kɛ a ma se k'o jurumu yafa a y'a ka matigi bila ka n'o joli bɔ awɔ a kana bɔ kumada o kuma kɔnɔ n'a mago bɛ makitili la kosɛbɛ jango matigi ka mɔgɔw ye ayiwa ko kuma tɛ ban hakili la b'a tɔ dafa ayiwa ka bɔ kuma kɔnɔ yan yɔrɔ la ko yan man dɔgɔ hɔtɛ ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a kun tulo bɛ a ka kɛlɛ kelen mandi de la n'o de ye bɛnbaw malomaw geren ayiwa karamɔgɔ su in na 20h an bɛ radio Peace FM kan yan ala donc fana kelen émission cadre ni nin fana tɛ kelen ayiwa donc an lasɛnɛlen don JJ Mas fɛ ayiwa o la an b'a fɔ o la ko k'an bɛn kɛnɛlon wɛrɛ